tolbe dahata betilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodongo tolbe dahata le membe kering alengantilin nyulula nyuluna damunela kambe dahan membe kering gafanyine nyama mbaliko ninyine belori jalibana doya nyalbe dahata betilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodongo tolbe dahata le membe kering alengantilin nyulula nyuluna damunela kambe dahandi yo mbaliko jalibana doya nyawanya mbaliko membe kering gafanyine nyama ninyine beloring tolbe dahata betilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodongo tolbe dahata le membe kering alengantilin nyulula nyuluna damunela kambe dahan membe kering gafanyine nyama mbaliko ninyine belori jalibana doya nyalbe dahata betilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodongo tolbe dahata le membe kering alengantilin nyulula nyuluna damunela kambe dahandi. Do you want to get more value for your dollars? And if the fees you pay for your transfer also matter to you? Then ABS Money Transfer is your approved way to send money, Nduga, cash power or mobile credit to family and loved ones in the Gambia. Sending money with APS is like sending SMS. Our service is fast, reliable, safe and convenient. We have all our services under one roof at APS. We give you competitive rate, low fee and more payout locations nationwide than competition. We provide instant cash pickup, home cash delivery, or better still, deposit money direct into your personal bank account in the Gambia and be in charge of who sees what sits in your personal bank account. Our APS cash service provides you with great peace of mind whilst you are on holidays in the Gambia. Should you run out of cash, you can use our POS for unlimited cash withdrawal with your European bank card. Just call us on 399-5264 for this service. Our unique and innovative Nduga service provides and delivers high-quality essential goods locally sold in the Gambia. You can buy food items such as cooking oil, rice, sugar, and other essential goods. You can also buy building materials to build your big and magnificent houses on time with our nationwide Nduga coverage service. No more going to the market. With APS Nduga, we let you concentrate on other important tasks while we take care of your Nduga shopping. You can send money from anywhere in the world to the Gambia with APS using your bank card, and our services are available 24/7 online. Our Senegal and other African customers can use our Worry service. Download our APS Money app today from Google Play Store or App Store. Call us today on our UK office number +44 121 64 33003 or on WhatsApp +44 790 402 8180 or on our Gambia office number 399 5264 or on WhatsApp on 399-5264. Better still, visit us online at www.apsinternational.com. APS is a service approved by you. Yeah, Ikonyadi, Bully Soap Extras. Le badingolu jakalo band bully shop extras le nata mi yalonko ifedali bully shop number 1 balaje dorong Brikama police station o nyatile wala Brikama sate kono inata le de
iko fengo fen niatara sola jora ngolong ikabele wafi anin fengo fen niatara wole nin channel lu kata ikabele wafi ando miye to la kodia nie nyunulu sai to bulu fokabang itolo fango la technician ole kata foya ye mume be fixali badi ngolo wallan kamone batu nyin kodi mala ando ate bulli shop extra ye fanal sotale le mini yalon ko ike charge ando ike dem fanan enila remote olu inate fanal sifa be sotale mini yalon ko fanan ike londele walle kela e manna da wole ko adoptalu anin sola boxor mini yalon ko bolsi sabale katela walla bolsi nani ye table stanal sotale le domonde malu anin waramambalu water dispenser stabilizer bolso mini alon ke charge haniye kurango fa ite buka kalamuta moto battery lu mini alon ko original long asifa wo sifa anin original solar battery lu anin remote battery lu kada fo la electrical iron pour do ko lalo bari manna da wole ko nyim bohol machine anin nyin television mimbe jamane kuto kono flat screen anin smart tv e kanyimbe sotalele andu yela antenne fanan sotalele anin satellite disco lu nyul bele beya asifa wo sifa wala badi ngolu bulli shop extras wolle nata kan dahande na electrical wire kulto na solar anin na channel to wala nil lafta kuma koyo moyla nyimbeto alinge kumandi telephone to 918 0355 7370931 wala 3902720 bulli shop extra wala nata ka extra lafan na kuol kan wala jarama buj Badingolo bulli shop number 1 bulli shop number 1 e bale dabing wala mbirikama police station o nyatile ngola bulli shop number 1 e tollo mo dinkiral mini alon ko e be nyim fengol sodola adadi malu fengol mini alon ko mobile lolu anin channel lolu bulli shop nga heji channel sotale ne mili alon ko la ya san mbasa mbala fali ya nga fixale nga memory card sotale ne flash drive hole bluetooth speakers e afunol glass protector mili alon ko ni ala mobile lo kan santa bara wero sima yandile nga charger sotale na sifa o sifa nga flat screen fana sotalen woto angambore bulli shop imanda wo fana la bulli shop ye itel phone sotale le techno phone Huawei phone Samsung Galaxy a sifa o sifa aning simple phone mali alon koy battery bukatari ajila wala mtonyati bulli shop number 1 afela nyabe tidinde ale Brikam police station o nyati le ngola drong na lafta ke katanyo ya wala nyinka mala kakulo ila kuoto ale kumandi telefono la 9957262 wala 7799530 bulli shop number 1 jarama alhamdulillah rabbil alamin bulli shop jarama. Hello Gambia, your television experience is about to be transformed to the next level. Enjoy amazing features with the new DTT decoder by XCAF. Watch television in high definition and excellent sound quality. Watch Gambian channels such as GRTS, QTV, Star TV, Paradise TV and MTA with one decoder, all for free. That's not all. For a monthly subscription of $510, you get 60 international channels from your favorite football leagues, news, African movies, telenovelas, cartoons and much more. Get the decoder for $2,040, which comes with free installation, 24/7 customer and technical support all year round, and 1 month free subscription for only $510 thereafter. Get the decoder at XCAF Gambia, located at Hendon Court Building, former Dream Park, Senegambia, or through approved dealers. For more info, call 446-1060 or 446-1061. The world is at your fingertips with the XCAF DTD decoder. Je voudrais du soleil vert. badingolo ni amoy French touch wala famu français lo tati French touch e bale damin wala mu kiti sateti nyin container bale bije mi alon ko fengo sifa bele bije e fengo mi alon ko boko television lo fridjolo la rangolo anila matlalo katafo kapetolo anin fole solo bicycle kendolo sofa lo alla nyin silam balu mi alon ko sela no kan e manna da wala de ye foko jayo sifa bele sotale je mi alon ko ni je doron e kamundala ko brand new one andi manna da wala de nyimbundal mi alon ko ni
e sorondore ka kumale kim wala mu floss dust e ka fanan sotale le kabirin palantero fo bundalu bari manna da wala fana ko gas ko kala ani wosen masingolo wala mo alla nyin ko la masingolti photocopy masingol kata fo printing masingolo anin alla nyin laptop ko tolu min yalon ko wala be jamano ko no windows sifal be anin container wala nga fero ke ngamboring ni katanyo ya nyin nomballa Gambia alse commande 315-238-4-746-1330-921-2207 baratol min yalon kalbe tubabudu ali commande +33-659-4338-20 +33-669-352670 wala French touch e manna da wala e ka fengol fanan sambale nanne kabonan France kana Gambia banko kan ali fensi fa o sifa soto fengol min boko bukono fengol lombang fo workshop o lombang asa be dile ya sambale nan Gambia andu mi yela ko dia ni afudandi Gambia wato minne e ka sambale fo ita mari fangola bundato ande manna da wala de e ka motol fanan soto le motol min yalon ko moto kendo le ka minulu wafi min boko Mercedes Benz lu Toyota lu Volkswagen lu Ford Skoda anin moto kota ngol min yalon ko wolle be jamano kan wala bati ngolu French touch wala nata kan dahandi Je n'en peux plus de t'attendre. Assalamu alaikum badin jibe ralu badin lamoy ralu banko kan adim banko e bantala mobe dawoda ngal konton al tol nal konton senola kal bismillah korke bi na programme don ka programme men ko membe kering bi fanan murtale na janne korke bal programme nyindum ay fara kol sot mi yalon ko mbokawol tuje feren fonsol samana wala yinta tay programme ba ko masla bismillahir rahmanir rahim kafuro allah subhanahu wa ta'ala tola mbate man so dalila fonsa kum fanin alhamdulillahi rabbil alamin ate programme nyin kono bala danna fasem nengobe to nyakan barakana nengobe to nyatano kan ate allah subhanahu wa ta'ala mba danna koteke ate programme nyin kono fasen so manta be wala je asen tankandi setanola asen tankandi sayol ma asen tankandi sayol ke balla memu iblisat asen tankala masalo kola don nin ala momin tankandi iblisala kola to ngalo nengo masibo montola masibo no ala se tankala oto kanna don wo ala dano bala danna koteke ate man sa kalanke asen na sawante fulelu mini tambita nyala ase so yamfone kafaro ke ase dundi jannatul firdaus kono ntol min fanan tute koma jang alasan ni bellung sono yandi ala kana ni mal nyoy mballa so tala danna man saba man sakalan kawla atele man so mi yala ko nga dani aka aben solale oto be tenten ka dani ma dani la fo ase mol min yala ko man jaar kenda so ala se so jaar kenda mbate allah so tala danna kote ke Gambia banko fo ala safa kayro la lafta kayro karala je ala sen sola so banko kanjang mbate allah subhanahu wa ta'ala danna kote ke man sa kalanko mi yalon ko ataka mol danrol betim mandi mbe ala danna mol min yalon ko la tani nate fonbulu nin ko la tani nate fonbulu wala min yalon ko ibe kasol kono dunia fanna bela fo ala se e muruni nan ila bungol kono ambe ala danna akane muruni ko kan kote ke mi e dunyin sel kono tala oto mbate man sa kalanko danna na platform nyin alsen so kayro la je nin kayra mol besi benje don oto mbe ala danna man sa kalanke nyin kuram ba mi ala tele dunia jomolindi wala mu corona di ala sa wulendi aya bondi jongol kan aya sambadulato mola hayta kan dame walla be minnu fanana ala sa so jata ken dala mam minnu mutafana ala se tankala oto mbali wulu na farra kolo bimba sutian latenne kadum wato la ta kamala woto bi ko take albali ma se Omar Fofana ndele nata si membe kering platform la sidan kanta tarata nawla mansi sidan temade wo kanna bebe den min na wala do ko la sia anin bulumuto membetel nim pa mod fon la fanala wala tinna albali ma se Omar Fofana nata si jang odon si platform yin dan nawla woto wo kanna mbe ate Allah subhanahu wa ta'ala danna ko nga fo nyame nga kuma bismillah fon sa kum fa alhamdulillah rabbil alamin badi lamoy lalu badi jiber lalu bidun na kacabatin na minna mana kuto mi yalon wala katanu jammanjele be ngo salo silo nyin kibaro soro jele bare kola ya kol dol na to soto silo nyin fanana fanala bi kaca sembobe dila o fanala kaje ko kawdula jibe anay mun kola ya kul samana
kato niyajibe to nyato ta lefta nyato ta la nyaaw nyandi nyama bari nyato ta nin kole akol nata je fongo kole akol fana fintindi ke kacha ay kole akwo min si jambanjeli kolla ni jambanjeli silalo fonse o fana fintindi bawo nga kalamta ko silo kende ata ba bari silo o sila na man jiela tadula bula woto inshallah ni samana ro jebe o silo be man toro dilale bawo jiele be je jiele jeten anin fonyo e to lo fendete mobuke to la silo suki ni ya suki aka fintini fanna dolla wota nin kumi bo nyama bi mbe kacala o silo la ay man toro kol min ke jammanjeri sate o kono jammanjeri silalla bari mbe min kala don e mbe tilina ngana video nyi min tana je ne ba talal tana je e programme min tana je mbola folo fintindira ni wo findita nali be yo jibe nyola anin ka tan ngare ngola mo nyola o kola nga fonnin ke o so fana min botna jambanjeli nte nasi ngani kol kacha ko be la ta nyamen o kola se telephone dial bari be min kala don sa fana technicien o don ni wo video ta ka o tani molla bayto dum Usman le tin konton baro Usman Baro afalen jiyo jalla jang isafu ni jiyo nata jang wata jumala ni mun jiyo mun tinyar kala jang jiyo de ngamira mba salawatu mena suto talan nanlum de wo ma fona dal ngaji ko tembolu suto talan nane yo bari jiyo ni sembo wortale katun kordal kono fatala tep bari suwo kono janda man fenti nyantoli par korda fatale yo bari bajon ko Kenya kamala man tinyar so yo bari na korda fata jira de tep jiyo man tab laso ite amere mone atin na jiyo man tab laso do fo jiyo dun dajalo to janta ite la miro dula falendro Kenya lam bari ngado kula le sotunu min musila do kulalti otumo silati jan yo saye silo kende ba samanyina bala silo fananata na min wulunye wala nga bataso to silo de kola nata bataso kordali kono jibe ka tablaso wokata sate batate silo anata silo betiata bar silo do kunya kabiri foreda sate kono ya falin silo tada santo molla kordal be duma jiyel be ka tablaso nin jiyo keta nyanta silo mi sotala pour kata faro kono e silo be dula be bare itoli silo tilin jiboro tilin damenna jiboro nen be kata ni wala jiboro be nyana tara faro le kono bari do kulal min ya lon ko inate do kola itama adila fum bansale adila ibe be no lawol kabire en do kunya commence nga foyel ntol mande no nga foyel kabire silo be duna sate kono jang ntol ngi attaque gal kana nyamen alla do ko nyim man tabetera na sate kon e ko kute nyiji do ko le be tulka bara ay me wulubi mo bele nyaaji mo be nyaay wojel e be mo na fala alfale ka don ko already sen silo nyim fela do albe ko le ko e be mo na fala alfale men yalon ko wolle nyir bulanyi silo de dal alfale men ye bulanyi silo de dala ye nyin kun kala mutale ka tun dibitel na fojam seru kabiri nyin dibite kutol sita inatale bar wole mi tanin nako mfanan natale ko nyin Kenya ngalong sate molning gamok se nyo min soto fo janni nyin silobe commence la ngabe foyen daji bari nyin contrat ko nyin sainta wo masakunda dole wato nsa fale ko datite tolle tumola amma anatala ban baro jamano bari ntolla jero to nina miroto ye ko labaji woleto nyima sakunda falim nyindon tata nyindon manna tinyaro minya dakira do kulali yak minu marta na siloni ake wala kon dia mo nyim fama be keda wolet mansal do bota mansal do sita minu be do ko wala do ko be sabatir na wala man falinde bar wolle tirimbal yak
kati nya balale contrat ko min sayante tuli ya kalamu tale otumo baro man sakunda manna adu baro ni wo mo lebe do kula hani somo somanda ntombe mi tan la don gambe de ngolu sela banko kanu ise do ko ke banko e ibika do ko ke mansay mo bika do ko ke yaay mo man do ko ke jaware moli do mo kanam mo bika do ko ke adamay ika do ko ke la banko le kale la banko ni ku kanyan ni ko do muta company bulu tele mo banko la consultant de pour nyin kamma ka company lu la do ku nya cross ning do ko manta ku itile nyanta wo to la banko e banko ye ta wala yejo sai ni ta company la kodo muta ka ke la jibo kono ite to nya fole ye sang ye banko e mo la banko wa wala be kering mol ko ite do ko kela banko e ya mire ka do ko ke president wolle president wol wobita biran le bita bar civil servant sol bi jalero wol bi jenel do wol bi ka tar blato woto wolu banko le kejo banko di wol ifon la ifon ba di wol le kejo kamol la banko wafi ka kodo be kala jibo kon wote bola kutu ita fasiyala modi jande alo alkiyaman sedam baraka wala ha baraka ni sama kala kon batandira kan tun jambe ka faji yola de tambi dula ko kala ya afa silo fana ni mon ka fundi aka kala ya mol bulu pour mol ya fundi mon la tani na ko bu ka sone am bulo kono korda be ka ke jodi maje bi fo mol la bulo ko jama ba tinya da fenten fo sama min keda akan na kala ya ko kala min bulo kono na ko fere jaay san sangol jama ba tinya ji in jo ka tan ko kala ya ko do so to jana do mande ya mera mun ni mun ga katina jo ka lo jang o ko kala ya ta because nya jibe su dula do jiyo ka bona nyim dula fana jiyo ka fa tek jiyo ka bona ningela ani nyim bunna ta jang jiyo bu ka tamit la so san jam min ba fenkeren tan jiyo ka yarna jang a jiyo nyin ka siya ba ka min ka bona fundo tam jiboro wala ka do wala ka dula ka tan tante janning silo ka ke jam fo jiyo ka lo janten ba kala batani non ten janning silo ka ke jang jiyo ka lo janne barabu ka ke komin assignment ba nyame abuka ko komin assignment ka nyame baraka ba dina fille fa la do fo bien o sole pour ndio ka fini ndio non de dio complete 3 4 hours 5 hours dio ka lo ren dio ka fini no so mo bi ka tawo do ni dio fa na mo ron da do ta na ma ron ni ka tawo silo kai ka tabasin do boyle wu it's terrible fa jang nyin ko rabe nun tenne bon di sama ka de jekalo jamba no ne man ka la sha ni di sha ma ka joni ne ma lo ja la sha lo anin di sha orun dio lo ta jamba bra ni joni ne ma lo ja to ite amena munad na jiyo kalo ato la jam do ko la do silo ni na silo kan silo no be silo jiyo ko bona almost 1 or 2 kilometers away from the bush ko silo jiyo kan all be ka dun so ko en silo fu e pomo dun prin jiyo tan ni pomo so jiyo ko na nyama ko fu le nyam ay dun so jiyo ko bona wi ko nyama ko silo ni ngana wa ko fu ay na dun so en silo pomo dun ay dun pomo ko man ta jiyo but ka nyama straight ka dun so ko le nyam so do no 2-3 hours 4 hours more than that you can learn. Ite amena muna nyanda kala member na pour ñu jiwe bato la jante. No, solution bi only solution na pour nga pomo solution pour joso du no dami. It's only that because so nim pomo dunda nim jobo na da pomo kon. Odo na tan wota yobla. Odo na so ba woto it from blam wo de silta. Ida ngo dem bankol for unless on the full you bankol bonni. Ben sa be sarete. Ba en todo. Ndeto mo fatule. Fatu Bojang jiyo fe lura la korda ko nyin jiyo fa ko le aldi alla ba ko le aba kandu kabiri nyin silo man dada sila dada manki jiyo hanna nata ka finti bar kabiri nyin sila dada keta jiyo nin sai nin jiba kata rom bi fa on tabulata ko no fon nyum kumbali ngol santo jiyo be dunna rom la be sukita fa jiyo dunta bungol ko wo kata mbul ko le ada bati nabidi ki do bi je marchandise wala fa min ba kon abes ibe hanam ngi finti de ngi da ko boto fa be yoyit alon ko ya ku man tambi wala andun telephone be bamburin na man tamin koma nkan na carte sikan kadiya tel silo allah ta'ala silo la ko nata sonya nko alhamdulillah ten to be ban so bar kabiri nyin silo de data alungo nim bi tema ntol ko ya da do han serum fa mon nata jan wo fona ngan nakole ya data ndi koy be pipe wol fele nan pour ka pipe o samba kankan kono ninjie nata na je kanani tarawo min ay finti din koko bari ban fenje
ha ye bantam bili ba ken da to saim fon nin je nata na kamba no le ka tay ka soko wedin ko sing sombola pour je finti bi bi fon batata ba ke bi tellement tuto sino ala be sedi ari wona baraka ba okay Mr. Camara fele nga jalla bu fela aboyta jam mo ne atana nyim bu boyta dalili jamal la yatin okay number 1 ye silo le do control jam about 2 years ago bar kabiri be silo do ko kam be so bita ko nying problème o binala okay sate molu ye effort kele kato ga kaje ko at least mol mi nanan ko be do nyi silo la pour que hakli ma ya ko wala bari e ya je ko to ala de nyama be tara wala nyama so silang silo da ko darin ko la selu namun problème o so ke bar selo sama monam problème o nyim fonti jiyo la kaduna molka kenina ra jamban jela tariko jube ma ko jiol be ka load lalto de bar pour joy du mol kan ay tiñaro ke ni mo seru ne wo starta okay e ke ndol nga development committee so jawlo VDC il fane kata ku jamal eta e simfanya jamal eta pour ka je ko at least nim problème moy adresse jane sama kana bari to no avail okay so ferol be la nital pour ka je ko at least ni même problème men ko na kana so and this is just the beginning you know ala starting the jikita ko ni sama continue na ko mi akanya bi bun jamal be boy okay asike alte dun nola no dal be ba ni na dun da satir ko no mol mi ni man to rosodo ate banan so ngaje ko fero min sikeno wolom pour at least moy kamo nga futa masakunda la authorities wala kaje ko at least ndol fanam ni si fere landino nyaade le pour on kana ni problème o kana continuer okay do ni ajibe kabo sate commencé de là kada abanda dami jiro nganta borla dami je sukitale e to le kota soka wel min dada c'est jibor sigol min dada jio min ka bo manoka wol kata dami woda maso bar jio min ka bana sate kono ado cross la nan dami wo maso ngi sate kolcho jube dari ko do ni sate jibor sigol le soto idada soto koy ita mrana soto ko la agriculture pom mulum la bije jio jibo ta ma fala abe ka boda ka dum wolde ito la sala da yo block o manke te moli hakilo blanda ko albe ni ndami do block na ko dineta abe problème o sabala okay na dafa nan jam jio la nganta boral la nyame e ma doku with coming ya sotira hakilo ko wati be sila nyimol be mantoro pol sotolale serong fence jamal la boyta jam inata ye strategic plan dandi pour ka joko ko dal dada ba han say problème be la fa kan okay barka ba bay to do ida tom farmara keta keta fele alla korda kono jobalo renje fo bum boyta fo nyin ay montoro lal kamba e montoro lal kamba kala because bum bere boyta bunti jan mamon to bum nyim bumul ti kay bunti jan dio man famen kon ay montoro ba kala ko jamal ti nyaga nyin itala miroro mune yatinna nyin jiw dun dal kantem fa nyin montoro ay lalka itala miroro nyin silo le yatna biko itala futu woni santem ay sanji mo wansi de jiw na man flo bari bari nyin silo de data nyin 3 years kon jiw samana ta wata wata to kalon singola fo sama ay kon itala miro fi nyin silo wala nyin float sabon na korda barka ba like last year ngokol ya min soro dal amen wo wara bake but nan ne bo sol jam I will disturb back but this year yesterday I was disparate automatically because 3 o'clock at night 3 o'clock a trambelor na bunka you know jimbonka mbe jio jibela abe kala na nyami but jio ta around 4 or 5 man jio control no then mbe finde kana mbe jikan jimbonka jio be sele kana jimbonka no filda wol nyama to knock people pour at least ye finti ka jio jibe bon ta na dar knock time mo mena janen ka fin jinan jimbanka atara jio dun kana bunko right now na bungo abele character bungo duma be sinktal bungo nyimbe farata we have no doubt betra anga bagasul be move so the problem here is amba contractually ko islo di amba contractual being inata islo di gam works and RXC but problem in Jambanjel here every year is problem and every year worse. Right now Ninjio Keta it was more than yesterday in fact because Geo mentami dulal so na try like a Geo la siro bondi but Geo siro is problem here. Geo is problem here. Automatically need la do so e Geo slow bond la do ibe dulado ibe modol
problem la again. You understand? Nga kuo beke le ka fero beke ka je ko ka silo bondi but it's problem here. You understand? So anyway, problem wala ndal kabirin kun dal we are in this. Okay, contract yeah. Kategori anyin silo ma oto da ngaji loje na so ko ne kategori man silo lan te lan jo be ka fintino abe ka dunne akir kontine la kata akasimano kuntuna kata barbiri ya silo kuma su da dalaw je min ka bonyin silo kana bela kana arawon na idun nan ninja so ni ta fa janje suba iba fa la ngamera bera wulen silo la aji wulen min be ka bonyin silo ka be ka dunja na be be wulen ko nda suba ndi tan ko mita da sama ta bon man tano hin ka sele ni nyinjim bawon nci mponta ni nyinjim bawon la ko nci ta wanyo la kata dajen jambe fare ne fo fay be nyim mutata dabon jakata ma be kanya nin sai na fa ngajen diwon ka jibe tindi kan kata sile ka jambe be namare ni min ko jite ka busandi le ka fule ko ha sai na ngaja hawta do mun ngadi non jindi ka dilla jakalo warta mun ni wole samake tan ka batale fo bukalam bakalan nya janka fale tep jemin be ka bonyin silanden ka be ka fajanne fa be ka wule taw damanta wajiya mamba mbukan singolo du maja ka jakalle mame kanya nimbe bita wanyo le ka sele nyinji mbango la ka finti kata wanyo tendon te jemi be fanya hani ko be tale kan na malaika ko hani sinten sawla kata fa janni abuja fo alla nyin korda be nun tenne ba hani na korda te ten dire nyin silo kuma sile nyin korda ke ko wato ni jebi ja be la ka finti aka nyin akir kontini be sire nyin biti jimbango le ka jemo la ko kuma nyame ni ka silo kundu kata ba dire nyin silo da dawo jibu kata jebe ka bonyin ne na be ka kofuna na be dinja damanta man yora fa be duniya ni dila mi hokoti ke damanta jebe man dunyin jebe ke fanya min ka bona ni silo kan be ka dunyin ko dala ko abuka ta dila so kata ka kuntulo wotu mo nyin sila kan je ka kuntula kata nyin na ka simano kuntu kata akir konti wata man silo da barbiri yo da dawo ni jebe ka na ni la be na ni na fajan na be ka dunyin so ko ko wotan na janka hawo na man ke nyin konton ko la sal fana ko la ngan diwol gule ka taja ndindi limin ka bita ka saji du man han ke ba men de ka bela ka saji banko ko jandi ba fala be hawle do monde nta fa ngala nyim bunda jang binta na toro min ke jang ni jambe be na marinde ni sabato na be sele ta nyim banko nyim bela ka ke poto nka banko bi na silo la kan ngana ke jam fu jambe jaar o ko la ngana je na jim bawon da hata mol ni nyim poto banko min ka sele jam bi no tala ni aje fa ni al na to so manda e fa ba fala to nyal nga pita le ngaku fombata billa ni amma koy wolo be diala ni bat ni sentel da hande no nyinna ni amma koy be rola janga juruma jang do fana se pisa na tintin te ba jira giya kata ba ni wo man ka be hollon din tan nyame o jiwo jina tan yin silo la be ka dunna jam abuka la be tala dani billa mbata tale barka ba assalamu alaykum tolu assalamu Seku Koli misa Koli alla sato wo fele ngaje bunjamale mantoro soto korda jamala be je jollo taje ni mo ne Koli akusi sato foma in general ay Koli ko min si korda sati la wa siada ba because nda fo min do rente ko la victim nda fo la bon kono right now hani fen morso man tara je right now ma bele fanti jiya bele sinan di kabring peron ko salo kono cabinet to fo jonko ngol kono jiyo fata bele do nga bagasol bele bondi ngelo di bonta na fengo dol bije mo apiaso dol bije man hanki malafam because nga jiyo dum tawol kono nyami ite mamre do wokla no ko tanke andu mo man ke jandam ma de fana ndala jam na next compound fana wol fana de affected jam ndala jam fana wol fana la ko bele kuntuta min tuta jaay boy ka boy dem ma wol tuta ji dolla jam boytale na oda dum do min jam fana boytale anda dol la dol on the mind le silo fankan silo fon itole godas de dami wol fon wala den demol bele on the mind tay la slapo mil la dibanko 15 kan they are all draining out they are all going off yalla ni be jiola silo stop la ñanda silo lo provide le jio avec tanen dami ba ne jio silo stop sila de la bri ba do de da kam mol ya foyel e koy kal kanyum kenyami jang silo le ka jio ka tambini jan ya neglect le rek yela do ko kela fa kala nyami ya plantantly tara ko kanara silo yelele mol la fa ka diamu ka tandi authorities la ko silo man pare it's not due pour ya o bari man la fi ka wol mol la moy ila interest ki bole fe la fa ko la moy man la fi ka mol la moy you know dol man idani fenna we are not begging them for anything tol sembo minno kol kenole bay tol na la ya fo ka mol la dale ka development ko mol pour ka mol e family bula they are left exposed to they are left exposed to these life-threatening rain floods because ndol any day sama keda ko dengi kakira nyamente hana manyu si aben tolla bungol affect la there is no doubt about that ngasilo bondile ngakol ke but that's not enough
neither man to our aid, we cannot do anything about it. Better all in Yamajang, national fele they are export outside. Families don't hang like a dealer and maybe they will be sitting outside. So better all in Yaman, it will along Tulungan the reports all delay. Engage the authorities, the employers like Gamworks, and he mean employ Areski. Now, foile body, you can't tell me multi, you know, because the Kumo foile come the bullshit. It are for no moleco, Masakunda contrago allocated, you can have moleco bantale, contrago mampang. We cannot believe in that innocent bullshit. Don't know. Ma understand, you know, it's too painful. Like buy todo? Go Baba Turi. Baba Turi. Buy Kapu, Baon. Yo, buy in a jump for an Geo Chinaro Kajak. Funny, I call a full zero. And the man go Gia Beckham and no do I feel happening. No boom from a father with a parable and mad. I'll be able to. Yeah, made a money as Sabun in Geo in Euro Talaja. Don't go give them. Philo, you know, the Kinyari. No correction, a billion kilo, but no correction. And the full bill language. I don't know. You made them into live for a man, the perfect bill life. When you go to the party with a man. Uncle Akuba. Minion for little man would do. I beg them. I beg you. Uncle Akuba, Jamaro. Never would the Bugu can and then the Bappa. Barakaba. Well, Badi on Tolo Moyola, Wolaka Kuma County Menialonco, Ben Sate, Molmen, Jambanjel Sado, Colea, Colmenialonco, Tamita Melna, Menialonco, Foya Mela, Cordalo Cono Dulbeje, Julia Batandi, Dola Bunu Bueta, Dulbeje, Ayatinda from Kunu Wolma Sudola, Foyela Fon Befit in the Banta, Dulmukula de Menalonco, Banquero to Koyaso de Mena, Wolaketa, Silo de Mealonco, Areski or Silo Dokun, Jambanjel, Sukura Jabano, Highway Bamialonco, Yolo Doku. So nyin silo nimmol men yalan ko wala be sabatani de la forolto anin ngam menje wala nyinde ko nyin silo hana e dahande bar ine oda we ram fana silo nyin ay ko le ko ba yola dila kadun ko muneketa ay la cordal fandi ila bunu fata ila bunu boyta anu be yalan ko nyin sama ko nin sama ko ni la bunu tata fa boyta o ko le ko man tambi wala kadun ko be mi rakam kudol la yana yafa be la bunu lola o be fende be yalan ka ko le la anu be yalan sama be nyamen sudo bala nin sama kata foy findi la bunu ko memmo sama fojio o mu kole yakubade wotamba kumandiro kala basa kundala anin alfal men yalan ko wolle nyin siro do ko isnaye munna jamba jelin ko kan eni kata yaajibe munna musim falute munna musilol de sementano kaje ko pour ka nimolu ke mako ke bonne nyum kole yakono to ala baraka bake ala jiber ko nyimala anala lam ko nyima ala baraka badin jiber lalu anil lamoy lalu mini be banko kan ani ay bantala mbele nyaay nyim video je kabirna kibar tala jambanjel ye al halo tara nyamen mbele ngaaje nyola mbele ngaaje jibe nyola mini man tan jibe kande wol maaje video kono bari mini yalon ko ben jibe ko wol yaajele bari mini fana be radio lamoy kan wol ya akuma kan moyle fana radio to hani nyaamaaje bari kuma kan moyle ko ya kol min keta molla utom bi nata min ke ngafero ka mo sambana ka wona jammanjel man ko ka men chokore ka diawolo fongol da bawo min e video nyinje ani e kuma ko fana mo interview min keta je par hanu nyen den ko nte programme da nawla de fonse mo sambana nga fongo na si platform ro jang aya sata mo de ko be la nyame mais min kala don sabula aya to fo mo de anat la position min jammanjel mbade bismillah programme ko yo même mol be condamna alhamdulillah nde to mu seku jannati boda jambanjeli ne andu mbesilo min kambe jambanjeli ko le singo kam wolle ya wulindi nyanjang pour kana kakacha kula mi yala gole ketanna tewna kuoti na VDC to yala aning na concern citizens or youths min yala go wolle be jambanjeli wala ya wulindi mbe wala singola jante pour ka nyin kachake
baraka bake mbaɗin womu kuma balate bawo momi yalan ko sate o to ya wulita walla amutan safon ni jamam jel be sirin jam bawo bidi be da ko tan ni yete sambana bidi je fanan to yala inata jankana si jang kakkole ya kul sata min yalan ko be ci kan jamban jel ni wari mbaɗin be kaca fulla min na wala munyinti isa fo nyenko alla nyin dinkra bawo bele ngaje mbe nyaaya je video to nyin ku kutala nyenti jambanjel dum bam fo nyim metal ka jambanjel janni silo kana umara barka bake mbe wo jabiro di la contane mon sewori mo katum sedol be tarla no kuma kawla mbe min fala nimmi ye jambanjeli long ye jambanjeli la tariko lo ibalon nale ko jambanjeli manke sateti mi yalon ko inene problem mo suto jio la fannala sako sama jio jamban jeli birintol balon na hani jannintol ka wulu jibori silol bi jeli min yalon ko wolbe jamban jeli oto nyinku o mimbe kerin jamban jeli sign tenting kukutalon jamban jeli kono aketa kukutolete samala tinyaro nyin sifa wo mu kukutolete jamban jeli ha jamban jeli kol manjillo okay amunta wo mu kibaro to min senata wala mu nyinti ko ñemmu jambanjeli kukutalete mi ya lon ko amandale kake bawo silo min nata je ala foro ta ko ñemmu jambanjelle kukutol di jeñi mantor min kela anana mo wo kela doto yalla mun ñi sabu Omar ni ya jibe mi ya sabu wonon silo min data je silo ñi min data jambanjeli wala ya sabu jannim bita ko nyim fon ko don lafta ka kuma dantam fo ngana kumo nyim fon jabi anyanta jabi la nyami bismillah tubabol ko if you want to make omelette you break the egg ngalon ne ko omelette le diara 6 kil ker 15 ans roni la fa kudi mala e ka kudo le tinya bari tinyaro kola dia le nyanta kala yeila walla development a kanale at a cost e dunia dawoda jibe nin development binala tinyaro le kake bar tinyaro ko la dadaro min kake akake sewo quality birin jammanjeli silo dadata mol contenta because niewo silo jibe ay tani na soni andele aketa mole contane ku badi bar nin silo dadarin kola drainage system ol min nyanta kela silo nyin denna wala kaje ko jiboro la tanin ala na woye topoto wo man topoto no wo be kela mole mantorol di andum be wo mantorol kono sign tenting ni be dula dadala ndolye millon wala ka hannin ka ko min moy nga ko min karan dulal to nin development be kela e ka fo mi ko environmental impact analysis wo ka kele ila development o be min fenanna inyanta ya jibe ala cost na la benefit mumunedi abe mantora ku sifa nyaadi le fenanna isaje niveau development o institute la mol la mantoro be dawoda ibo fankanta la le yo topoto silo nyin alhamdulillah akita nyi development bat mote balanno no wala bari ay toro dinna katun doku woni nyanta kala nyami drainage system wala karola amanta wo nyama wo woyen batandi baki ninse kuma fayno ka lafa wo kam ndefa mu sedo le mi yalon kon tata le ngakku le nyala birin silo dadata ye drainage system o ya start le ka sinje in fact gotal min sinta fo slap o ke bala wolman jio sammano jio bi katano handula kadun jio dalta ka borinin daminula niya jibe silo nyina tare ko roy ba folele ko jambanjeli Johnson kare ni Johnson kare jibori dulal le benu woto bari wo dulal man na topotono birin silo be dala wol sukita ilafta ka beke jibori sila kilimo o jibori sila kilimo man na jio sammano anyanda tala dami bari min famo ko wajabindi wolo nyindi ko ni tata jambanjeli science dula dol to iba jela ko wo gotal min sinta mano dala wol fana dala yeddinka dolle sinje ko fara wulumbangol pour jiyo tambi wala wo fara wulumban dinkol min sinta wodula concrete man tare kono slab man tare kono
andun dula dol bi je wodi kol fon be sujuri mol la bungol le bal nin jiyo nata da nga je fandi ta dula ta la mol la bungol kono akate dankol masibo felana altata jele aliya jele min keta aliya jiyo la masibo jele ay minke fenten fo wo gota dinkol man topoto no nyami mbe wo batale kono ti ni ajibe ko min fonon do ko kono do ko mol kala sewo la kola ban ya nyunya sila be kala dula min ta kola man na ka sewoti amunta do ko nyi manki anyanta kala nyame kadun yamira kabrin sila do ko be kene consultant no mini nata je yamira ye jimban jelen ko kafundi nyomal banke pour woli e mako kadun e se ko dallo nyoyen ni lam ko dal wala ko dallo ye mol kafundi nyomal ban pour ke nyin kanyin alhaalo la janna jela dunne fudo be nyame Umar jamban jelin kol ya katale jannim bi kasi recordol bi jele min yanon koy be seneyare follow birin silo nyin natanan ibe ye silo nyin start ka doku ye structure start ka wulindi jamban jel la VDC be tentulam be jayila e wulitale ye Ministry of Works confront ka itandila ko ha doku min be kerin sade kono ngaje nyamin anim mantoro binalal because silo ka kenyami nin ayatara kuman keje min se jibor ko ni topotono so abe kelenye mantoro tile na VDC wo ko la letter kilim fulanjango ngamira fo sabanyawo nyinno works nata ke respond ka itandila ko e gam works kala mutandile gam works wolle marata contract ko nyinna ya di arrest kila so biri ye wo yitandila gam works e wultal inata e sate jibe ye wo do ko ni yaje ko sate mol kam min nyininka anyanta kala ya kumasi bari amal laban min keta aman keku silo hayna ajelata bar ko min nyanda kala aman keku ni tata ya jibe jamban jeli VDC nene man si ka foko alga nyin ko tuje luwolun ne ibakan luwolun ne ko pus as far as 2018 na sign luwolun ako nyimbe pus kanne luwolun ne ya try pour ka kata kolke kaje ko problem on ye solve oto jamban jeli ye mol engage le ye stakeholders sol engage le mini yanon ko wolle nyanta engage la nyin ko kaje ko problem on nyin ay solve silo dada wato faade dada mbalno silo dada wato birin silo ngam fo eten birin 2018 kono birin 2018 recordol bi mi correspondence yitandi ko jambanjeli stakeholder sol informle yela batada anila sula ko mu minti la consensol ya yitandi le birin jannim bi kasi wota mun tan nyimman jambanjel ko terende ko nyin sama na ta jebe mantoro kala me tereng aman tereng katun ale millon ale wala fudo kulade bari man na bara wala aman tereng wati do anenem aman kenyala bar kibaro futatan nako jambanjeli la VDC la PRO nene ning do kula do mimbe contractor nyinto e ni diamuta ka itandila ko nyim problem on kam falle nyim mun na concerne de alnyanta aliya topoto bare ga inde foy ko ni bla ko dol problem o dol foy ga nyinde foy ko almanke engineer dol mu engineer jambanjeli VDC inin gam works la management o anin engineer kafurin na kibaro soto ko biri wato min na ko konsa ko ni resta ini sitale mitinoke ka itandila ko nyinde mun na bata dati woya tin na fo gam works mol na tan jambanjeli ka dulanyin access ka jibe pour ya jibe do ko be kala no nyaadi bari aman keku aman beteya anun development o mi yalon ka bina mantora do fenan na wo man ke development mi yalon ko mol lafta wala account ka bre gam la mol na ta yin dulaye je e wultal ka jedo ko de baye do ko min ko do ko fana man beteya e wulital tonya e wulital ka do ko bari min keta je aman beteya ni ya jibe bi tumando bije ni ye video dol jibe anin natalol dol bende fango bulu ni ya jibe min kita jamban jeli korda dol to sako min yalon ko wolle fango be bata ko no bibi ni tata wolla korda dato e ka gota sotole gota dala yeddin ka basoto wo gota ni wodin ko be ka fajio la jio man bori dula soto ni e gota sin jio dundula na tadula ima wo regle
wanted mi yalan ko ase sahya biri wo keta sainte nyimma sakunda be siren kori kalamtan ali kalamtan leñi kolya ko min bal feñol ten jamba jel Umar niya jibe mansaka doku lalle soto bulol le soto mansaka doku bulol le soto ning ayatara ete bula doku wala nga doku muta nga di modola nten momo be mantoro soto la wokono anyanta nalantele ya nga mole bula doku wala ndolte wulila no ngata mansa fangala office kono kay ko president wa nyinne be kere ko de no nte wo kelano ntol na sulo mo minde wala ndiko mansa e molle bula doku wala mansa e minu bula doku wala wolye nyanta mansa kamo jamfandila ila doku wala so ni wol nyanta mansa kamo jamfandila ima keku ndol se min nono wala ngata wol kan kayitandila ko albe min keka wala aliye min ke amantol nyafa andu ngamira jambanjelin kol mira fangotije amak sikatije wo ketale anyanta kela silol min bela wol be ketale bari han sain batanyin aba anyamal wala na kafu ko santon ko yakan yalon nin bulkon nin kumunta katilina mariel sain be damento kabin silo pareta mol be jayro ko silo cende bar silan min yalon ko man say wala bla do ko ali diamu pour le man sa kan wajan handi man say min ci ay mol kono fa bira man na ko nyama ali kan député sur Allah ma fon la mi yalon ko ministre fana be je min mata yindo ko la fo futa to keraw la kadu ite tula ko futa nyin dole mala wala man na ku ka nyama ngatute woni bite ma fali futa ali selta santo fana ba Omar ko nga foye nyamin to folo député la karola mitino sotota jambanjelle mi yalon ko député nata je pour ka nyin silo la ko diam no mo interview ko na video to wo exactly wo inata munela pour ka jigo mun ka impact assessment ke silo nyin abe mum mantora kulle fena na anin nafada kul abe min fena na sate andu ntatige wo diam dula bari ya yitandile ko sate mol ya yitandile ko nyin silode ku folo bije mi yalo ka kite sula koti wolon jio tanya na nanyati woto nyimmu kule mi yanko jambanjelin kol ya wosi junale amanke kilinti amanke fulati ni nata ministry la bundala mi yalo ko le mararing works la ministry of works nte fango nyaaye correspondence jele mi yalo ko ministry of works ye letter o safe gam works ya ye jambanjeli kopije kaytani gam works la ko letter ole botana jambanjeli kol bulu ila concern mu kol minti in silo la fanala pour woliye topoto wo ko la le jambanjeli kol ni gam works la management o sita pour ka kacha silo nyin Kenya so aboko mimbe kerin jambanjeli science ya wala nyinde ko gotal minu ketaji jibore silol minu datataji imam beteya imanke fenti mi yalon ko na jibore kuo ay wo sulo jara ama jara no so jambanjelin kolbe wo kolya kono le kolya mi yalon ko alabante ye bata daleti because nim momin be mira kambe mani boto sanna nyami wallahi jiboro kadu wala bunko na wala bano sinanda wala bagaso tinya ay do la bungol boy nte fango e min jenyala tambita bun sabala le mi yalon ko min jiboro ya boy andum niya jambanjeli jibe ntol nene man history soto kafuko float fo ay dum molia ka sabati je wo nene man soto jambanjeli ko wo mu ko kuma ba tan film be sama kuma sama ko no ten sama man tadula do fo ay bumbo yo kuma jambanjeli amman sun fenna fo siloni yamira bibi lala ni autorité be sidente comme ni be jakaro ntanya ebe mo ne fole 100 jambanjeli la sulo minti 5 ka bo masa bulo kon bitilo jambanjeli la sulo mu minti 5 wolo nyinti ko wo jibore silol ye minu dadaje iman dada ko yena ya assess abe nyamin ye jiboro silol nyin dada 5 ya mexo jiyo e silo sota nyanda tala dami akana dum mol la korda mol kan ila kordal kon abe mantoro mi ke kanje jambanjelin kol bi jele min yalon ko e jambanjel la jiboro silol ye lonne wo jiboro silol ya yenana ye wol dada mol ye
tariya nyama dada nyala mi yalon ko abe catering kaje ko nin jiyo bota fanna dola bita fanna dola ay futa anyanta tala dami ay atara mol man ko ya kusota ko to wo mun to la sula ko di sign wode wo mu jambanjel ko la sula ko di ko niya jibe momin ko ma ben wala bungo karakilo hayna boyda bi so manda kabo so manda talan kononto kata fo talan tannim fula nyongo mbe jambanjel sate kono wodula mbe je yaay la mbe fengol jibe la mbe dulal jibe la nim futata dula do kumbola kamuta katum anga nyolon mbo fo kante nyame bi jibal fon kata nyin sansa mbe ci kan jambanjel aske no wala kolayata men je fon alman tankala woman duade bare comme al halobe ta kan nyame mo so expect ngol kadu bi jibal kata defon bonan sere ko nanna tan wo silola ngaji jibal kata sai munen plan biti kadu nyindo mo man sakunda silola anno sate fana e viditi soto fonin ko soto ge presso groupe soto ge min ya lon ko to nya min nyante la wala mu ka kan frande man sama ko ya kumba dal aya bondal kan nim bibi la masa fele ila kiliro letita wala ila dankuro letta mune mu plano ta to jamba jin ko la famle kala sanse umar ila kumo folo dula mbe je folo jabila ko bi jiba la keta jannimbe sila nyin siran kan mbe num banta dami video kita nyam fango nyaaye minje video mi yalon ko mol be jio koje kan ka bondi la bungol kono allah mfango le nyaayaje jio be mol la bungol kono mol be jio koje kan ka bondi la bungol kono isalon ko jambanjelin kol batata bakel fulanjaw mu minti wala nga kibaro sotoko Gamworks binala jambanjeli talata lungo pour inin sate moli kacha koteke kanyin kuo nyin ka diamu ka jibe iba kala miran kilin kono nyaadi le bari la fanga ku kilin foye jambanjelin kol ala yem ma koy ndol mu mo kamben dimballe annun keta sate di fana mi yalon ko we are responsible nga alfal soto nyato min yalon ko keta alfa horma molti alfa responsible limon jamban jelin kol sulata kacala wati o wati ibe dunna kuwo kono e ka lafile ye kaca tambindi kuwo be nyaato jamban jeli keta sate mi yalon ko ila sulan ko e ka lafi kake hormoni bunyale kono ya soto hormoni bunya kono wo mati ne mera wo sida kaca nim bibi Gamworks natana ngaje ko tonya ni la kacha kono imanta femfena na mi yalon ko asenna problème o solve no woto ngaje ko labaw be kala minti tumando bi je wolon ka kumandiro ke Gamworks nyol fa la boss nyol la ka foye ko yena ye kuwo nyin jibe e ba landila nyino nyaadi le la nyama mi yalon ko mantoro e bonkan ka to ngalon ko man sala sulo mu minti wala ndiko na e dadaro ke dulato ay fenje je mimba asewola nim man sala dadaro wala man sala dokuo ay min bula dokuo la aketa mole ni dokuo ko la aketa mole mantoroti man la man sa sella fi wo famala so nin ko tara fa futa rodo tumando bije e man sabe simfa talale mi yalon ko wala be kala jamman jenin ko la kayroti wo mun na jikoti bari ngamin mira wala nyindi ko tumando Gamworks la na jamban jeli kono abe kala fenneti mi yalon ko abe yuruwa fenanna sign ay ke problem bandawati wala ay ko nyin address mimbe granodo woy ban tarianya karton niaje ngaw nyin ka karton atul ni Gamworks la CEO silembe fula nyono walin kande bari alla CEO nyim suye nyanta kala financial karton ale min kumbo woti nyaaro ko mastal say mo bu kalo luñu man jebe kala mo bu kalo luñu man jete kala wala ni nata ngamre nyimbe kumala bakere masakunda jannin kam Gamworks kol kana nyim futema ngana ba kuma baba masakunda ya bulotilila ni do ko di mole ka do ko e kam expect wala mu yenti ko do ko nyata kala nyamal jama mol ke bulotilin minna wala ni consultant min yalo ko wolle katara man sanin do ko nyin tema e ka feyi tan di man sala kay tan ko nyini nyanta kala atra o man nyanta ke kan bari ngana man sakunda fana be haklo to lo ko jambanjel lay kolya nyim manke lola kolyati de nyim mu kolya san kolya nyanta fenne mi ala tafala nga lola ngana ke nyim mu san kolta kaje ko ka jambanjel kalandi nyi jela montoro
kado yemin fo abal fa warta ba abal fa warta momi yalan ko amala mani buto fon so sodono abe bungo min kono abe min kotor kan sanji jelu defo waji video kono bungo karakli mo be boyta fo la rawni sankel ni fo be banta wallahi o mo bal fa balde bal fa balon mo mi yalan ko le carte fa yete sindio nyama ngama ni fo nyaaje oto nyin ko nyanta solfulal Umar niya jibe ndol jannimbe je fola lafta ka kuma kilin seneyandi ndefan kun kilin mimbe sirin jang ani ngalon ko jambanjelin ko mini yalon ko wolle be nyin ko kele kan jambanjeli dingol la nyanto tanya wole ye sula niyaje ngawo fo ndemin kungo be sirin mantara signala mi yalon ko politique signalo ay mantra politique siran kan jam mantra politique siran kan nte tumando bi yensa fo mantra politique famoto mantra politique siran kan andum aman sula bar jambanjeli ko la nyanto woyente sulalde andum momo be jambanjeli amantara politique sikan kaje ko jambanjeli ko la hajo e jar ye jambanjeli dingol leje ye sula yaje ko nin hani korda kono nin kuwo keta namede kamurun korda tiyo kan nin korda tiyo korda karfa ay korda karfa minna ni wo man ko do ke wadde kamurun korda tiyo kan ne kaya karfobe min bulu amanyi nin nyinke silo nyin alhamdulillah biri ya yele janni silo fanka yele janni ko president bina silo yele la ngajele do ku dol keta silo nyin kan bari ntolla wo jibor sila ko nyi wo mamma so me alhalo minto ko ya fo nyami laftale mol yalo min yalo ko le marari nyin ko la stakeholder kabo gam works for to the ministry of works yalo ko jambanjelin kol ila nyin jibor ko ka dada sign ka topoto aye sulale anu nyimmanke kuti mi ko nyanta mela bi sama binaka malon fo soma binala fo sinninga binala andumbe samala wucol kono min sitano fo janni october oto nin kuobe wo nyama laftale gam works ni natana ya itandi jambanjelin kolla ko alla batada alkamin kumbo ngajele de woto mina wulila nga nyim problème nga solve sign ni ko sign itinala bi ya ke sign par ni ko sign isalon ko kulo mi yalon ko amam baturo sula ko nin amam baturo sula odo yalon ko tonya anyanta ke la sign ka tum molbe batari bi ndara dula dol to wol nga wol tara ibe bloko le wulini kam pour que la bungol kara dol wulini ngalon ko wol nyanta wo kala ni mira be jamano min kono dula bebe lore wol nyanta wol kala kudol leti ni wo manke no fo ya dundi woto fenden fo jiboro nyi woto na sulo sotale pour minu be marari nga kola yenana ye makoy ye do ko ke ko anyanta kala nyami abe kumala bakale bawo min nyanta kala jambanjele fu tansa wo ketal fo ba tinyaro wo ketale tinyaro ketala andu tinyaro mon sum fenna fosilo bin silo yinde data karo nga video la moy modo diamta jawo fula ko nyi jang jena na me tora jang pour ay masibo ko mola so wokata mendi silo le wo sabo ando silo nyin man sa kunda fana silo da yirwa la kama bari yirwa nyanta kola nyanta kala kairote ba na kola man na ke kairote wo kola ando to jama men ka kento la kode wolen ka sile foni masibo kata momin na bungo karakili mu be boyta jela boy yana ni wona dimba be la bungo kono suto je bungo boy mun nyanta kala woto ha alman tankala wala be kala je ando ni wo kata wo kola nan tul kana wole alinga wuli mbe wuli wato do mansa kunda su wuli e nyatli jambanjele ko afo nyamen politika kute kene nyimmu ka development no nyin ka timmandilam yirwa men ketaje ka timmandi bawo ni moye fenkendo ko moye bar no fenkendo laban kata mari torote wallahi be murre kanna fo yemin dina de abeti ada bari nyinni nakata wo nyama nyanta kala wo nyama jambanjele be sulal wala bi wo be sulal andu be sulal wala wo manke kuti andum minister ndabe telecommandela itele marta do ko bela mi yalon ko betel ni ko sifala ando silan atulbe damen atulbe mansa kundal karola bawo ni ay mansa kunda person ta be kenola ni aja minister dulal lolde pour mo itele sulo mu damen e blotili wala mol man nyana contrat ko dile contrat ko min be ko nyon contrat ko won ko di jamat
kodi jama ni wo dapansita ila banku dun yanta sewo la yeje yete ba no kodi jama dapansita wo dapansita ko la banku dun man na sewo mi yaran ko ye kumbota anum banko la dingol kumbota ike nyafita man salada wallahi wala man sa sewo korosi ye haklo mun jamba jere ko ko nyimmu ko la ku balati anda man ko la lolade ba mbe ngalom be o ko telefon sorry o ko small lo holo mbe julay la ko ten andum be haklo ko tala min kan sama be sembo kanany kata nyama kala fa wala nyama kabila ta kuma simo ay problème di min de amani sama tata nyaato mun be kala ha umar wo ketanye dew kubalo silan ku ndefo silata ko la miran kubalo was being done korda doto nyaaya je bungo karakilngo wo bebe fararinde bari la fengol fongo be bungo no le koy man haani kadu bungo nyin kono ka fengol fundindi tumando bi je nim ma kan keta bungo no bungo sita boyika bidin nyaawo je sunuta baake ni o torata ngo bari kuo be mole katara marari ngala andum ntol jambanjelin kol na kumbo mu minti wala nyindi ko do kuo minu yake anin do kuo min ketaje ni ya jibe wo fanna nyinna jiola fanna nyinna amanke kuti mi yalon ko aya ala ay hajo jara jibor siro nyinna karol amma wo jara je do ko ni nyaata bala labo mun ben ni ya jibe jambanjeli VDC fawani jambanjeli fonding kelbe kafurimo kata ku jama ketaje ni watol fankon because ni ya jibe minu fango nyi mantoro soto jambanjeli dingol ye wurale tata e kafute kan dol ke makoy pour ka jiyo bondiya because ni wonten masibol mimbe kela asembo be wara bala wala ya tinna na jeko akumaya tale pour ma kachake kacha mimba tinna la minu be mararin do ko le hakilo se murun kan ya lonko ye do ko min kede silo la karola silo nyi mano manama wo beteyata katu nimmi ye jambanjel la wo silo lonnu janning ala doko anin sain ibalon nal ko tonya wo silo nyi ay kujama falinne bari ay falindiro min fanake jawma fanala karola ay kudo lankande wolon jiboro nyi na fannati wo mun tolla wo sidalati mi yalon ko nten delano akola nta tulano je foni wato min na tokotota mbe sulari woto ko torolale okay birin yin kol be kata fanan bawo tinyarol kata je disaster fanan kore ku kalamta je min yala to le kam mani alandar tinyarol laten kore wore ku kalamta en ko kono nde fango Omar manta disaster bari ala makoy na mosoto mi yalon ka be do ko la disaster management jambanjelin kolon very resourceful person long ate fango ya itandin na ko ay kibaro nyin futandi ala mol lale ala office bundala ka itandi la ko jambanjelin kolbe nyinne kono bari niyalon Umar wati do official ka tama nyami ibika wuli dorong yi nyapi kuo kan ise sula no pour kana ka ku jamal keje bari yalon e kamin fo tubabu karango tubabu official wati ni wati kudo leka ke ni te la complain fenan do fana na ta na tale ya jibe ye kuol ni prioritize bari jiko bije ko tonya kibaro fotate la nyami tumando bije ifana se demaro fenan nole wimbina la sate molkan nyim fannala o jikita wala inshallah abaraka baka hansan bawo be momenti nkom jambanjelen ko fan ni aje be so ko fola wole kortale wallahi mo buka hamenyi nadula tinya ngana mo ni makoy mimmu ko be kumoti bari wolu bari jibe la ni la moy lalo surtout ma sakunda la fannala wala musila kende ba wala kata jambanjel musila kende ba mo bele da bentaje bari to nya silo en na femme kela ni montoro mi ya nyati de sain wo bina silo la koku ya la jambanjel ka to wato silo be je to nya silo man betade bari jiboro bu kadu mol la so ko fayila mol boy o fana bu kabe wala ngamra gamworks ilanyi na ko kumala bakale yene yede maroke kanyin ko to prata ya tanyame ni jambanjelin kol ni ko min fawe ko talato gamworks bina jambanjeli le pour ni kacha aka ke kontane ko rede cause modol be siri nyinne kanko gamworks kanale dron ka famole ko alla problemo mba solve la le science ndolni woji ko be siri andum mbela fila ye makoy wo problemo to
ay solve nin ayatara contracto mi ye dokuo keje wole mala dokuo keku ise muruma ka yaitandala ko dokuo nyi minketa man keku muru ye dokuo kenye anyanta kela nyami njikita ko tumandobi je gamworks la na sate mol la kumboda aye sula le sain andi binamuru na pour ko to njikita wal kos ndolni njikole be siri mamira nyin kamma ibinala nyin kamma ko dronko inata jibele ye kodi kos niyaje binala njikita ko ya lonne ko tonya bata sembo be warakanne so nim bata sembo be warakan ibinala kanawo bata jibe njikita ko inin jaran lolle binala na bata bunda ni woji ko be siri ye kuma kelen fono programme yin kono je fanan kuma ta baka wala ko imantara politika ko to jam bare na balu ni politiko be den ni nyobala fonse fota politiko fana makatu minal nambe floro wala mu yinti ko molle kana afta jambanjere ko mani suratela nin sulo sita e ka fata jambanjere ko ma yere la juro foye jambanjere ko le bule no yere la juro jara wollo wato mo bu kata keri nam ko jambanjere ko le woto mo wolle fila haajo jara no woto abe kummana ba ko politicien ol min yalan ko fanan alke munafan jambanjere la politiko la fanala alla dingol fele ibe torani katu la toro wala mu jeka du la sura kuna keda bungol boy ngamira to fana influence very important ka kuma bata nyindin krato kaje ko nka sura minu la de ko la ko kono wala nyanta moti di nela ngira ko la nyi jibe fe yalla ni ko la ko so do mona te fe ja ela ko la am de ko la ati wallahi hana ma keno e so ka diade ngamira wo fana nyanta futal politicien no mare Umar tonya kuo folo dula nga wo fole ko ntol mantara politiki sinkan jambanjeli nte kundingo ngalon ko mantara politiki sinkan andu nim momo be nyin ko kono ngalon ko mantara politiki sinkan ni yaje ngofo malo minu bebe jambanjeli ibe politiko fanna jumala andu ngalon ko mo mantara jambanjeli mi yalon ko ntebe politiko fanna jumala wala nan ko e ko ndefo mantara politiki sinkan andu malla mo safo ko ntebe nyim politiki sinole kan ni jambanjele moto mbafala ko jambanjeli dingol wolle ye fan kafunyo kan ke la wosio yitandi bari mimmu ko nga fo nyami korda tio wati do kuo ka ke korda ko la bika ke nyala fan ni nata na murra bari ka korda tio ete fama bija ison tani na atara kuo do fanga ima kalamuta walle mim fango foye ani mimbe kerin wol jamfata nyola jambanjeli tumando bije mo jama bije momo ni la politique fannala bar biri lungo minna nyinko kacha kumasita lotale nga itandi nyola ko jambanjeli dingol jambanjeli ye sulale jambanjeli la nyato taye jambanjeli dingol sulale minube bantala minube jambanjeli kono wolbe jambanjeli kolla yiruwale ye sula na kacha mume kono kaminke ite mo moela akoye ko nim politique parti karilong nim politicien karilong nim fenke karilong nim député karilong jambanjelin kolma wo soto ila nyin kachato ila nyin wosiyo mimbe kering andu ngalon ne ko wo nene soto laje bari ni ko jibe tonya e mimfo politicien ol soma ni lafta fenna jambanjelin kol bulu ibinala ka fuko jambanjelin ko alim ma ko nyin ntol man da political party killing kumandikan ka foy ko for example political party A na mako e soma mbeye political party B na mako e soma mbeye political party C na mako e soma mbeye ntol man tara wo foka bare nim momo yalon ko soma ibe la fila sula la jambanjelin ko la walla jambanjelin ko la wosida aye sula ibe la fila kane mako e nim momo nata de marola ntolla wosi damu mintimbe la de maro talale yem makoy because bibi jambanjeli dingol mimbe kumbola nyin jiboro la batala laftale wala problem o nyin ay solve oto nim momo nata nanje scientific kana nyin kola ha ni nata kam makoy mbe kontan la wala baken because nsulata wo de marola wo ibe fanna wo fannala imu mo moti ibe politique wo politique to malla fi fanga ya fa mo le ko tem politicien karilete wala politique parti kari wo man tol sula mi yen tol sula wala sate mo la yurwani la nyaato tati abaraka bake amunta wo kumata bake le bari won be kacha kan jambanjele
mbenga kalam tele ko birin sama kata silo e min kata jaay mantora badila andu o mantoro nyin na kibatala tara jela lewol folo jibe membe kerin janna tara nka tolfon ka sijan ale ko ya ko gele bungol boyta andu birin tolima kan ko te birin seku na ta fanan abe min fo kan abe dula kile emphasize kan baka wala mu nyenti ko jamban jel bi ibe min mira ka wala jamban jel la development os jamban jel tano nyaato nyaadile i data ka fo ko kare politique e wo mo jube jang ibe min jibe kan jawolo mu jamban jel be tankala nyim mantoro kono nyame walla momo yalon fanan ko ite fanan si de maro keno kaje ko jamban jelen ko be mantoro kono e boje fo sutiata man sale la ban ka ni wurta wuro ka suti amenna do halal bulo ka fu nyin kolma ni ngata jamban jelde bibi la tebe di amla jamban jel to yalla memi fola wala mi ko man sakunda jayran ne wala be jamban jel bulu anin man sakunda am botaji anin minna ka to bunatina ya fensa mona jemi ya ko mantal ngi wala sila kende bala be je mol be ka prof silo nyinna bari e ko hansi la kumbo nyim man kanyang membe ko mo wala mu nyinti silo beti hata bako bar silo mantoro dundi sate kono andum mantoro min dunda sate kono amantara ta kan ko ma kata nyaatole wala demar lal fi wuri e demaro ka tariata nyame ngamira nin kuma dol be buri sefo me yin kamen nanga na telefono fana yele e say kuma ndilal min fana dafta ka mira dol la faje so la faje ngamira ko jama ba fota bari ko killing lafta wo emphasize la okay wala nyinte ko jambanjeli dingol famo minu be lalto taring iko nim mo ke komo susa e fana ka nyaatu musi e ke nyaatu ma so jambanjeli kol ba kata kam bakel ye kato minke ate kontilano wallahi ya kata bakel bari dol bije hansa minu be koma mba fole ifana ikana nyina sula ya kata nyin ko min be kering isembo e min dangono hannin ayatara yamarolo ma fo e kodo fawde hanna tara yamarolo kamol words of motivation hanna ra wol fawlo isadi jambanjelin kolla because jambanjelin kolbe de wole kono ni wato nim mobe bata kon nialo nga fe doron aka kontan aka jel hanni mam fen kenye na bata yesula wallahi mbewo ko kono wo ko mara ba ke butum balo be momin be jibero ke kan katun tonya nga kudo fo jam fuaro mi alon ko atela fenko ala dani no fon problem ni wala bu boy tan sama kono wallahi mbade wo sulata de maro wala momo yalon ko isi de maro tan no nyim molma ale min je video kono ten ila bungul ke maintenance no akata nyawo nyaranden ise mako nyawo nyaro dugal ali nyino mako surtout jambanjel dingul min yalon ko be banko kan anim banko e bantala mobe ka ko la bote timitim momo nadute ke yala ale ngam bulo mulne sateri kan ngam haklo mulne sateri kan ni den kula ka ku ka fu nyoma saji sate ke saji sate de nyaato ta sonia balante be min do kumanda ba ko wala sembetiel birin kunkele nalem fo jamallem jambanjele le problème o solo de je man to roke dulal min to nyim moltinal no ma ya faale ale ma koy balante ka diamu mfango nengol la ka demaro sindima momo si ma ko keno ka nga bundo je inteman akoy mbal fa ba mun karakino be boyta la ran be karatan tawna fon be kafru nyoma karaton tawna annu sama be cheka wallahi wo mari nita ma ko la tariya ma ko anita walla foy ba ma ko la semendi bulo ko le to la so ko no baye bulo ko mal sambana bang fo be semendi botol sambal namba fo be ko do sambal namba kaaji ko nyindula wulindi ka fantandi afana na dimbal si mawul la sodo ngamiro mu ko to mi yalo ko o musula ku bal momo yake ima fay gambe non nga millo wala gambe non ka nyu ma ko de woto ali nga ma ko ro ke mbadi wala bi abe tolle kan sama be lala min kam momalo woto mbadi won be telefono da la le kon dalta ka nyamen na telephone number mo 6399130 9388430 abonta commande la folo naka bi nin sekule be janka kasa ka kacha kula mi yaron ko be laaren jambanjel kan bi nga mota folo ko min be bunda assalamu alaikum wa alaikum salam mbadi to do ani ben kilkam min ngato mo nane manjannati lamin manje be kiliro la min ye kiliro babylon bismillah lamin programme ko no alama sone yala amin allah amin mata kundanya na jibere kalale ye ma ko as soon as possible
ñanna kala la kandi kando kono wala to yaas ka we so do ñaton kol bod ñanna si ala yeñu ko ñi jinje sain adi ko ñim be mu bod la do ko wal do ko kana di eter la di do ko ter la wala to yaas wani ka do ko di ter la always mistake wala kana ni mu bod la fault let ye wuli yeta ye jamanje la samene yake wala to yaas baraka thank you very much baraka ba ko manjang baraka ba ko do fana mu gunda to mo fana ci ka allo assalamu alaikum allo assalamu alaikum bali allo assalamu alaikum allo ngamlo mari allo assalamu alaikum allo bonde mo kola ko so kanne do jibe allo assalamu alaikum alaikum salam mbadi kam ci kandi saja nye moy assalamu alaikum salam e to di ma do andi ben kilika min lamin tra mi kilika madaslam mbuke moy lamin tra mi kilika madaslam okay lamin tra mi bismillah ningara so maro ya kala ha Nimbara. Okay, mo kende. Ala maare jamanje tan kol mako. Amin Allah ya rabbi. Dari minister ala fo minister ko. Bay la min ala do ko min tay ni to. Intirli mo do ko to bay la min ala do ko. Kamo starante bay la min ala do ko. Bay ni mako yi. Ay mako. Aye mako mi ina mi mako wala mo wala mo tonya ta baraka kumo be ta tale e ngado ta jang allo assalamu alaikum wa rahmatullah na mbadi to do ani ben kilkam ni dembo sawala ndir kama jalamba okay dembo sawane bismillah programme ko umaru mbolo far jambanje den ko ala mi toro bole kan wallahi min ko ne kitante la sama ne bungu tun kunna kabri ngay ko moy ko balfa dun tan ba ko no toro me ko fano keta asembo warka ba wala mo tonya ni compagnie me ngakilo de da wala pour yakela aman so le amaro bank sate mo la yamaro tala wala pour yakela hade kada tin la sala ni do silo kan kani so le damel do ko mamira ni ne kete je wala mo balfa solo yo adama baro du ko sama faani da ko lay lantul mo le mira dindi mal la soto musol mal la soto ke bal fa mal la soto bu be boyda yo dunda bu kono la mo ron bal fa balati wallahi dem bo bal fa balati alle radio mu radio kuma balati radio ja aka jararo ke ba karo bele la alhamdulillah natel le radio may findindi bi mote moyla wala mo toñaati adama baro ko sama faani da ko lay lantul sama so manda fa baraka baka dembo ngamira mobe diaspora min fanan lafta dunna se o fanan jibe allo assalamu alaikum allo assalamu alaikum salam mbadi to dum ani ben kilikam min betam ngibe baro mbek kam fam yoke ben call kam min from UK. Okay. Bismillah programme kon. An kon la tara min fo ko jamanjen kon la indisa san kon la tara diam wala. Okay, bismillah. To nyaa silo betiata nyiata. Molbe mol nganyo nga gammo ko ngeten tu wala ngi jayi wala. Barang la tara nyin karo ko jamanjen ko to yalo na ko. Gam ko no ni do ko ya do ko min ke suno wala ban ko min pour ye compenser ni la bungol boytaji because ye man ko nday to do ko wala do ko mi an ko yakay andu ma ban andu man ko nda ko dara jele because nga kalam da ko Facebook nga je ni Facebook ko adama baro dara jele ka silo ji fa adama baro fana nyama silo ji silo ba nyama ko din ko ba silo ni kamba silo may na kayele janni motor ba yele motor ba borda je def silo na ina ta ka ame so woni ko ni silo ka ya wala mo toñaati ta kana mo wala mo toñaati
So jamma nyen ko nanta kalon ko def na tam ya sama man da ko danya sama kitira na be bloqué sama kitira na e compensate en silo da ko tan because ye jualo ko la ya ko ko fa baraka baraka ala kumo be ta baraka kumo be ta baraka ko ni samba silence bam samba silence. Allo, assalamu alaikum. Allo. Mbadi tolu ani be klikam mi. Allo, assalamu alaikum. Hello. Bawal. Naam jumalam. Ndalam kisima bo jambanje. Bismillah programme ko no. Mbal konton na mbal na sey konton na. Be moy kan. Ay kato minte. Ye kata ni do radio station odo min ko kabiri serum ko la amanke ni nanti kabiri serum ko la min ko min ko amanke ni nyanni ko famati ya understand ne min ko tambita wala gam mo mo le kato bele ka futa je di bidin na na nyanda ni segu ba jadi nga konten state house ya mo na namba ya segu ba jadi na namba di na table segu ba jadi na fa jang wala di bidin segu ba jadi di am na bidin gam mo sa ko le akata ni ji ba wa segu ba akata ni ko ni kona. You understand? So you ko man ke ni tadi because aba minute aba mol min to ra kan najele ay bungul min boy BBC yanda kata ko you understand? Yanda kata dama jël BBC yanda wulla en ko la juna la man ke sain kudi serin ko ntele ba ko ni ko ma ba do li am ta jawati ni sabe ko ko jang you understand? Yajele ku jamal ke dunda su kan ko ni sila la ko Okay. Ni nyande kuta in kuoto because ni tawtale because to limbal ya ni katu ko si fa do dal you understand but ni ba sant wala bu ko kala muta ni ba dinna la jang wala ko because ni silo ni aji be kadere suguta kana ko jambandel jang kon son kile na bidé ni anka silo kada ak silo ak jiyo ka jiyo la akada tili do dam mala e johnson o do asilo ajiyo be ka ajiyo kada tan ko la ajiyo kada tili jiyo la okay abaraka ba yo johnson be ni o jiyo be suki ni o johnson be suki mala jiyo ka tinyando ke la wala to yas wala na jiyo ka tinyando ni o jiyo silo suki jiyo ka tinyando ke la le betare silo sinni ba silo sin kan ka dum sape ko no itara kenya de ko gambo because tanke ara sila galla ko gambo ko yidi ko la ba ko gambo so ka silo sponsor okay abaraka ba kan balin kumo be tiaka nga do fana soto in line do to fana lafta adaka la programme ko allo mbalin allo assalamu alaikum wa alaikum assalam fofana na mi saboya mbe silo le kam bella moy kan programme la bari benun dulale fananto nga fenko nyin jibele fadera video minta hadi cameraman o ya kata bake holding huba edunta beto ya be fintende Umar Nadia Mota Siala, I'm in solidarity with people of Jambanjeli. Umar Nina Rajibi, wala ina nyirajo kumayata. Niaje ntata nga mim bibi fokan tata nga bi netal nga bi video nga bi sambana. Pour nyinka mala. By Lamin Job, Mimu Minister of Works, as a CIRGB. But by him being a moy Ninko la labang la ko, Ninko metal kabirin serum ko. Serum ko de samanatale. Serum samanatale. Tumando biji, su radio me kalamuta, wala na molu ma kalamuta. Imaje birin su radio la su kono problemo kalamuta aya samana su kono puro su satandi nyaton kolula katandi ko jambanjerin kolu be nyinne kono bi nyato ta nafale ni atra won nyato ta bete bulala halako kono wala won nyato nenda tula jele be nun kayrandi min kono ila bungo kono bayrin jiye lo silo kan wala fisiata jiyo ka lo mo la rangol koto faka la rangol cika yo andum min nata bala fa warande wala nan ko
Gambian ko manke toleti katte faylal bebe la moy kanne president Baro aya fo ala nyindo kulali ko ye wuli ye do ko ke wala ko dal temore be nga nyinje momi yalon ko jibe faringa la bungo kono larangol be yanta kam bungo lo boyta ika fo mari ko minal e talata lungole ha wonyanta kala lo arjuma be kala nyaadile tibito abe kala nyaadile dimaso abe kala nyaadile tenango abe kala nyaadile fo jatin talato be sila wallahi andu samaya findi Gambia karo bela nyin sudo fanga sama babinale Allahu akbar bayla min jobe la ringa la bunkono gam works la director be la ringa la bunkono minister be la ri la bungol kono e conditionnel be malaring curayol be malaring ku ko dangol be malaring subu janere ngol ye driver ki woltata wol sanna bar jambanjelum ko min ya lon ko wolle wulte campaign o ketol ye ketol sindije bi wolbe larin jiyo ko ne tolbe lari la air conditioner ko ne ko wole ko jannin yemira jamba